आसतु आम ये चैनल माध्यम ओडिया 49 अक्षर विपरीत बोधक शब्द को जाना तापर वो चैनल को सब्सक्राइब करने को आदि भूलें ना। विभिन्न प्रकार ज्ञान परीक्षा प्रस्तुति इत्यादि पाइबापी जानापी तो विपरीत से अक्षरयुक्त शब्द को जीवा पूर्व आसतु आम कि नियमयुक्त विपरीत बोधक शब्द को जानीजा केतेक नुआ नुआ जानिबा तापर अक्षर युक्त शब्द को जीवा। एडी एक नंबर अच्छी परस्पर विपरीतार्थ बोधक सु एवं कु स एवं बी सम एवं बी पदर आद्य युक्त हेले निष्पन्न पद माने परस्पर विपरीत अर्थ बुझाती। तार उदाहरण देछि देखंतु सुपुत्र तार हिची कुपुत्र एपटे देखंतु सदृश विसदृश हिची सुरुचि कुरुचि सम विषम सज्जन विजन समष्टि व्यष्टि। तार 2 नंबर कौन देछि देखंतु परस्पर विपरीत बोधक बी एवं दु शब्द द्वय धातुर उत्तर जोग होई जो शब्द निष्पन्न हुए ता परस्पर विपरीत अर्थ बुझाए यथा सुगम होइछि दुर्गम सुनीति होइछि दुर्नीति। 3 नंबर कौन कहूछि धातुर उत्तर प्रति परा दूर बी नीर एमती एमती सब 20टी उपसर्ग अच्छे ओडिया से उपसर्ग लगी शब्द विपरीत हुए जमीती कि शोध प्रतिशोध होइछि प्रति लगी जय पराजय ये परा लगी घात प्रतिघात लगी प्रति उपसर्ग लगी अधिगम्य दुराधिगम्य लगी उन्मुक्त उन्मुख परांगमुख पर्बल दुर्बल एमिति मध्य केतेक शब्द लगी हुए। तेज आसतु आहरी कौन लगी देखो ये लगी अनुराग विराग होइछि देखो निमिलन उन्मिलन होइछि अव्यर्थ व्यर्थ होइछि एटी अव्यर्थ व्यर्थ होइछि निमेष उन्मेष विवाद निर्विवाद साधुवाद होइछि अपवाद अपलागिछि विकार निर्विकार सद्व्यय अपव्यय सहचर अनुचर घृणा होइछि आदर सहगामी अनुगामी निर्गम आगम निर्गमर विपरीत शब्द है आगम। नंबर 4 हमको कौन कहूँ अभावार्थक अ न अण नि अन दर अव्यय गुड़िक शब्दर पूर्व युक्त है कौन से एक शब्दर पूर्व ये अव्यय गुड़िक युक्त हो विपरीत शब्द तैयारी पार देखु धीर ये अ लगिला अधीर हो गला धीर होइछि अ लगी अधीर इच्छा ये अनिच्छा होइछि मोघ अमोघ आबादी अनाबादी हेला अणहेला पोड़ा दरपोड़ा खुण निखुण खिया दरखिया ये सब एगुड़ा हो। 5 नंबर का शब्द जीवा से कौन केते गुड़िक शब्द रे केवल लिंग परिवर्तन कले विपरीत अर्थ हुए जमीती अंडीरा होइछि माई बुढ़ा होइछि बुढ़ी घईता होइछि माइप टोका होइछि टोकी बापा होइछन्ति माँ जाया होइछि धब पुओ होइछि झियो। तापर 6 नंबर कौन कहूँ 6 नंबर कौन 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 जावनिक शब्दर पूर्व बे इत्यादि अव्यय जोग कले शब्दर अर्थ विपरीत होता है जमीती कि इज्जत होइछि बेइज्जत अंदाज होइछि बेअंदाज। 7 नंबर कौन कही धातुर उत्तर विभिन्न प्रत्यय द्वारा मध्य केते विपरीत शब्द हुए जमीती कारण कार्य बाद्य बाधक जेता जीति इत्यादि। 8 नंबर कौन कहूँ बर्तमान आसतु अ अक्षर केतेक विपरीत शब्द सब जानिबा जो मु कहूली अक्षर मान को 49 अक्षर विपरीत शब्द मुझे शिखेबी जनईबी से आगे आम अर विपरीत शब्द जानिबा आम उभय पटर शब्द को देखा कहीं सहज हम जानापी। तेज आसतु मूल शब्द देछि विपरीत शब्द देछि एपटे भी मूल शब्द आउ विपरीत शब्द देछि।
ଦେଖନ୍ତୁ ଅଂଶ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକାତର ସକାତର ଅରୁଣୀ ଋଣୀ ଅକାୟ ସକାୟ ଅକଣ୍ଟକ କଣ୍ଟକ ଅକାରଣ ସକାରଣ ଅକମ୍ପ ସକମ୍ପ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ସୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅକର୍ମକ सकर्मक ଦେଇଛି ଅକାଳ ଦେଇଛି ସୁକାଳ ତାପରେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କର୍ମଣ୍ୟ ଅକୀର୍ତ୍ତି ସୁକୀର୍ତ୍ତି ଅକୁତଭୟ ଶବ୍ଦୁଦ୍ଭୟ ନା ଶବ୍ଦୁଦ୍ଭୟ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ସେ ବି ଦେଖାଯାଉନି ସେଟା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକଳଙ୍କ ସକଳଙ୍କ ଅକୁଳ ସୁକୁଳ ଅକଳ୍ପିତ ସଂକଳ୍ପିତ ଅକୃତ ସୁକୃତ ତାପରେ ଅକଲ୍ୟାଣ ସୁକଲ୍ୟାଣ ଅକୌଶଳ ସୁକୌଶଳ ଅକ୍ଷମ ସକ୍ଷମ ଅକ୍ତ ଅନକ୍ତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ରୂର ହେଇଛି କ୍ରୂର ତାପରେ ପୁଣି କେତେକ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଷମ ହେଇଛି ସକ୍ଷମ ଅଚେତନ ସଚେତନ ଅଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ଅଖାଦ୍ୟ ସୁଖାଦ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଅକ୍ଷର ଅଳ୍ପ ଅଣାୟତ ଆୟତ ଅଖ୍ୟାତ ବିଖ୍ୟାତ ଅଣ୍ଡିରା ହେବ ମାଇ ଅଖ୍ୟାତି ଦେଇଛି ସୁଖ୍ୟାତି ଅତି ବିଳମ୍ବ ଅନତି ବିଳମ୍ବ ଅଗ ହେବ ମୂଳ ଅତିବୃଷ୍ଟି ଅନାବୃଷ୍ଟି ଅଗଣିତ ପରିମିତ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଗନ୍ତବ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଅକ୍ର ହେଇଛି ଅତ୍ର ହେଇଛି ତତ୍ର ବା ଅନ୍ତର ପକେଇଲେ ତନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ ଅଗଣ୍ୟ ଦେଇଛି ଗଣ୍ୟ ଅଦମ୍ୟ ଦମ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ ଅଛି ସୁଗମ୍ୟ ସୁଗମ ବି ହେଇଛି ଅଦ୍ୟ ହେଇଛି କଲ୍ୟ ଅଗାଡ଼ି ଧାନ ଅଦ୍ୱୈତ ଦ୍ୱୈତ ଅଗୋଚର ସୁଗୋଚର ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଗ୍ନି ହେଇଛି ଜଳ ଅଧମ ଉତ୍ତମ ଅଗ୍ର ପଶ୍ଚାତ ଅଧର୍ମଣ ଉତ୍ତର୍ମଣ ଅଗ୍ରଜ ଅନୁଜ ଅଧସ୍ତନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତନ ଅଗ୍ରସର ପଶ୍ଚାତପଦ ଅଧିକ ଅଳ୍ପ ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି ଅଗ୍ରିମ ପଶ୍ଚାତ ଅଧିକାଂଶ ଅଳ୍ପାଂଶ ଅଘ ଅନଘ ଅଧିକାର ଅନାଧିକାର ଅଙ୍କିତ ବିଲୋପିତ ଅଧିତ୍ୟକା ଉପତ୍ୟକା ଅଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ଅଧୀର ଧୀର ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅକ୍ଷରର ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଯିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧୋଗତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନଧ୍ୟୟନ ଅନ୍ତ ଆଦି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାୟୀ ହେଇଛି ଅନ୍ତର୍ହିତ ଆବିର୍ଭୂତ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ଆଦିମ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଭିଜ୍ଞ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦେଇଛି ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ଅନର୍ଥ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ଅନାଥ ସନାଥ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ ଅନାଦି ଆଦି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଆଲୁଅ ଅନାୟତ ଆୟତ ଅପଚୟ ସଞ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅତିବୃଷ୍ଟି ଅପନୟନ ଆନୟନ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅପମାନ ହେଲା ମାନ ଅନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଅପରିମିତ ପରିମିତ ଅନୁକୂଳ ହେବ ପ୍ରତିକୂଳ ଅପହୃତ ହେଇଛି ସଂରକ୍ଷିତ ଅନୁଗାମୀ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଅପାୟ ହେଇଛି ଉପାୟ ଅନୁଗ୍ରହ ନିଗ୍ରହ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚର ସହଚର ତା ପୁରସ୍ଚର ମଧ୍ୟ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବନତି ଉନ୍ନତି ଅନୁଢ଼ା ବିବାହିତା ଅବଜ୍ଞା ହେଲା ଆଦର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରତିବାଦ ଅବରୋହଣ ହେଇଛି ଆରୋହଣ ପୁଣି ଅନୁରକ୍ତ ହେବ ବିରକ୍ତ ଅବସର ଅନବସର ଅନୁରାଗ ବିରାଗ ଅବସାଦମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଅନୁରୂପ ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥିତ ଅନବସ୍ଥିତ ଅନବସ୍ଥିତ ତାର ଅବଗୁଣ ସୁଗୁଣ ଅବିନାଶୀ ବିନାଶଶୀଳ ଅର୍ହ ଅନର୍ହ ଅରୁଆ ଉଷୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଏମିତି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅବିବାହିତ ବିବାହିତ ଅରୁଚି ସୁରୁଚି ଅଭୟ ଭୟ ଅଳସ ପରିଶ୍ରମ
ଅଭାବ ସଦ୍ଭାବ, ଅଳସୁଆ ପରିଶ୍ରମୀ କର୍ମଠ, ଅଭିଜ୍ଞ ଅନଭିଜ୍ଞ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏବଂ ଅଧିକୈବ, ଅଭିନବ ପୁରାତନ, ଅଲକ୍ଷଣା ସୁଲକ୍ଷଣା, ଅଭିମାନ ଅନଭିମାନ, ଅଲାଜୁକ ଲାଜକୁଳା, ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଲିଜ ଯଥାର୍ଥ, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅନଭ୍ୟସ୍ତ, ଅସନ୍ନ ଅନସନ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ଶବ୍ଦ। ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି ଅନଭ୍ୟାସ, ଅସଂଖ୍ୟ ପରିମିତ, ଅମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ, ଅସତ୍ ସତ୍, ଅମ୍ୟ ଗରଳ, ଅଶ୍ଳୀ ନକଲି, ଅମୃତବ ବିଷ, ଅସ୍ତମିତ ଉଦିତ, ଅମ୍ବର ଅନମ୍ବର, ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି, ଅର୍ଗଳ ଅନର୍ଗଳ, ଅସୀମ ସୀମ ସସୀମ ଅସୀମ ସସୀମ ହବ ଏଠି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅବମାନନା ବା ଭର୍ସନା, ଅହ ନିଶା, ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ, ଅର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ଥୀ, ଅର୍ପଣ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ବା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅର୍ପିତ ଦୁଇଟା ହେଇଛି ଗୃହୀତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ଅ ଅକ୍ଷରର ସମସ୍ତ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଜଣେଇଲି, ତାପରେ ଆ ଅକ୍ଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଜଣେଇବି।